What's up guys? Good morning. Sumiskwila din yung bata guys. So tak-in yun guys kay para snappy. So fresh king bata guys. Kay man nagligo. So naabot din silang iralizo guys. Nagikuha ko nila. So padulong is kulaan guys. So hindi giga to. Hindi yung panahon guys. Fresh kayo lang. Abot mi sa BCGC guys, which is light of the world. Padulong na may kwan guys, sulod sa among room. So pag abot ay guys, kami rin pinakauna. Siyempre di ko palit. So gaklase rin si ma'am guys, sharing ni vlogger din si ma'am guys. And guys ato din sa forensic lab guys, crime lab. So mo ni si Arden guys, si Malabago, Ramayla, Lumahang o si Buddy. So nanguli mi guys kay manang klase. Then paguman guys nanilig di ko guys sa balay ni Lola guys kay gisugo ko hugaw na kaya lang. So paguman guys nangugas di ko guys og kalaha kay magluto og sudan. So mao din yung sudan guys, chicken nuggets gipalit ako sa tindahan. So ara guys, so mao na ni giluto na mga chicken nuggets. So guys, medyo gigutom lagi ko guys. So magtuon di ko guys sa CFLM guys para sa quiz namo. Na dili mi masiro. So maoro to guys. Thank you for watching.